Assalamualaikum mare musoni godo soni gan kam karo daga kunyi naka kanta naka mama nanti kai kon kanti khibar sang kanya kam makam bismillah anya odangani harati mbane fkafe ka jangiro nyanya sababu nga oga makatuna forondi ko juku fili dangin den nokonga anyi o kante ya siri siri ko ju fili ora kenya saknya nokonga ka alhamdulillah alla da nya sahan ne wo suhun no ke wakati khanda te ko yang kamu kanat nanti lenki kota ke atake nga goldu noko kenkunga ona kona kara nanti khibar benu go maka on tabaka Gambia jamane ke no ngana to gama kunyira ni koni ko fili ke no gonde anya ko teunga Gambia jamane no anya foi ada fo gabe kara ni sukula ala golli gabe raga na bonondi serenta nan kai ona raga na kunya koni kenya ga tegene baka politik nga politik im parti nu benu gano adifa bambanu igame futni be raga na dabari gelli place ke be gani jamani mankan sugandi ndebe ga kana na dise buron kaso ke nakatonga kenko na kasi manante hay trinkene baka kon kan te khibar sanka kanya kama khibar yung kollo kuno ko ngari awa kuno kondi ida kodo ko garaga ni wutu ida kodo ko garaga ni wara ahi landen ka kadi ira kube no raga ni wutu ida mane ka koni ira kube no garaga ni yillandi dan tidangani oran takata kallo no ke jamanyi manka sugan debe ga kawana dabari disembro ko sekono kondi igara mane garaga na koni kafini tananundo hasan danundo kundi metaranu mogara kumme fo gaberaga ni diga mulaga ni yankandi yiran kunne ananyona atu hindi banambe suya fi be gaterne Gambia jamane no kenkunga yerdo bi daga daga nan ko sudan be ona koni ida kodo ko garaga ni wutu idi wutu mane ka sababu kama aswa kentu na tisattu ni laga nambambi ku falle gele wutu den kamma kenga tegene baka jamanyi manka sugun den de suwara daga nan dabari kenko ida politikin partinu tummi bane raga ne wutu kafini politikin partinu karagi kafini sere bane koti kenga sigiti duwi ama sigiti politikin parti suto awa kum politikin partinu karagi no gondi kenga ni UDP gabe gati United Democratic Party awa kun kano kenya yimman kenni lo ya Usenu Dabo Brambe akenga dalla jaman yimman kan khamme khakande wala jaman yimman kan murndenga Gambia jamane no akenda sina gabenya aga jaman yimman kala ga murnu ana mundaka ina jaman yimman kan ka ko karaga ina kita ken ko lengi ko take aga na fayi aw yum pagaraga makata sina gabe aw yum pai lengi ko take katata nyerdo sin ho sine anya sababu nga gabe kara ko nanti mana ka sababu cigi harsa aga hinni takalo no politik me khakande no nga Gambia jamane ke no ken ko ora jigi nanti irigi kenya dangani gelli sine be abaraga makebe wari ibrien no sa sandano po gabe laga nambugu akenya sereka akara ada tuwa ko kita gelli lo ya ko ka rakenga kenya gani serebe garaga gara serianu laga ni kara jamane serianu gara raga ni kara ni fahamu akenya sereka kadi serebe karaga aga demin nanya jaman nyimman kambata makenga adama baro masakunda kewre ngani kanan dalla nanya politikin fa bambana nga gelli a politikin parti kina daga nan sigi wati be ada droto en po gabe laga na bar jamane ken gondi idungeti aken kallenga brambaka Gambia ko ci sedi fedde mpol lakenga awa kun no kadi Gambia Democratic Congress kenya gani GDC mama kande politikin parti ke aken mama kande a parti kina daga nan sigi ni takelo politikin parti khibaru gelli Gambia politikin me xaxan non xibar noxonga sine nga ñi wujuno filli tamuke aro tumuke noxonga Brambe ikun cikki garaga nan sigi ikundo coalition ke garaga nan sigi kahini a jamen politikin parti ke ake mama kande abugu sikani ada drogo tempo gabilaga na dabar kenno agani aganya député nga Gambia jamane noxonga kegana girno NPP kuni politikin parti kurumba nyai ay manka logon tenga ngani Gambia jamani manke ke yimme kenya gani Adama Barrow ake ngani aga tagu gelli coalition ngara gana tagu kenya gani politikin parti ngara ge mukhandu bi gani dabari ni tonto nanta kenan sigi anani mankagu ake ngara ga tagu ati be ada bore laga na dabari Brambe ado UDP politikin parti ngara na memugu gelli politikin karanya ado fota nanu bane nati bana di jamba ken ko ngara politikin parti kurumba laga na sindi gat na ngani NPP National People's Party ken ko ngagella na sigi ndaro lenki na kay kunta fananga iji takelo no gelli politikin makakande nga Gambia jamane no anya sababu nga guji ndano po gabe laga na mbogo Brambe iganya sugandi den khibar laga na iganya kaytun laga na ni kinya Gambia sugandi den fedde lakenga kenya gani IECK kenya gani ko ci sedi en pol lake fedde fol lake be gargana siga akibarunga ake nyimmanke Adama Barrow agar daga na tuwa ko neraga na kita kenga tegene baka gelli jagum pol lakenga ay lende kadi na foga be daga na dabari ada kadi ada golli gabe karaga na dabari aside ku karagi wucce no ken ko Gambia ko kawraga na sugandi de laga na dabari baka gel laga na ni igamunda ayancha ko men kam kenga na ginna ku no NUP kenya National Unity Party
ikunga imman kallo gonte kenya ni Ablay Jammeh aken Ablay Jammeh akan sira edroton tenni siri akanya sira Gambia sere Gambia kagaraga igatu gelli folla kebe aga gollenga kenya rawu ni ndendo kundi metana to ako logo tinga kamaka akara to ako laga na kita bawo akakara nankinye karange makama mpoti mantonga kenga akara Hasan Nano dantan toraga na kunkita igabunya ni fonde na tokoti ima Hasan Nano tananu buka koy ku politikin parti banu Hasan Nano mokonga yo ikun takata fana nya ke bo ikuni politikin parti kurumbonye awa kun no ndi PDOIS ikungani politikin parti nga iga dalla brene Gambia jamane ke nokonga ikunga kundire politikin parti ge ligeli anasigi aro lenkina ka itakenga politikin parti me ka kande me umpo gabe no gondi i mankalo gonte ayani hoye Halifa Sallah ke dimma akawi takalo no ke politiki me kakande fo koron nogoni bawo yang kafi na Adama Barrow na tagundi igara politiki parti be rogani kafume ikum politiki parti ke warana kafikum serebe garga nan sigiti du banambe kenya gani Isa Fall akeni serenya aga awalu alla kan to siri awa serian to siri jamanun serianu aro jamanen ser la Gambia jamanen ser lan seria awa ketu asige kadina de mandela gana dabari kolon koncinde be garga na dabari Gambia jamane ke no gondi kenya gadi gatni commission da truth reconciliation reparations commission ayanya tirindinda no nyimman kenga gelli ken kolon koncinde folla ken agani sege ni sapang brambe akenya serei akagati iwa munda ini takelo jamang nyimman kan sugandi ndebe gan kana dabari sile ke no gondi sile ujino fili tampile ke arobare no nga dise buno kaso ke no gondi kudu akoni nanta bana kotiya daga nan sagare soron no gondi kume ngara nan sikiti di kutunsu idi raga ni yerendia kwani soron tumminga ma politikin parti nun karaki aro sere bane ke garga nan sikiti di ya kubera gan uti kenya UDP GDC PDOIS NPP ado NUP kahini Isa Fall ida kwaraga ni wutu igaraga nan sigi hoyen mara mi ga hibe ni wutu ado manaka dallen sigi gamira ga ni wutu khawna kasima nan khatir ga baka konkanti khibar sankanye iga makube ni wutu ado dalle be garaga nan sigi mi wutu kun dalilu iya bane be haykui Joseph Henry Diouf aken sigiti duwai kengani independent nga adi iderula ga ni sukinyandi gelli IEC ya kenya ga ni folla be sigin tenga gelli ko ci fite en khibaring ngaga kinyino wakati be imadi da sako nanti sawo be ga siga mautu akendi sahande nya no nga kitu sin sahandu nya no kiti sahanding kita buku be no adi saha kenya no ni kinyalo ngani ngato IEC ida ko nanti iserian no nga deru ngi menu makay bangi kay angang ko andiro kebe no gondi ake marga agiro keno kenya sababu nga imaduge na wutu ado sarian ndamesor kenga nagirno igatni Maria Sok akenga akasigiti dua ya garenyani ayanya ya garim pananga na itakalo ke me kakande no gondi irigi sine no ado gelli Gambia ni dutu ado lenkina kaya garebe garaga nan sigina ndiwa jamanyi manka ko murnu maga kenya ke plasia akem Maria Sok akari idiru laga ni kinya gelli fedde holla kebe sigintenga gelli ko ci fittenga Gambia jamane ke no ngaida ko nanti akem madunge yokkube luga kitengure ama kullaga ni riti ahidla nen kay kadi ay meraga na ko ni nanti sababu be garaga gamutu awa kunno kondi kebe ganya Amerika kayti nyani kemaka na toko ina munda na kenya sagandi ida ladi batenga imekatu here kitana iga kapun kaydi sagandi mo na toko ido Ameriki embassy makatu nan taku ina masala ngalle ma ko laga na dabari ikatu ni ikalti kayti kira na sagan iti kundo ime banambe kayni kadi amakka ujunun karagi hada mara melaga na kenkita kube na garatu nanti kunya ni falle gelli Hasan Nano no kanya sababu nga igara akayerendi Alhaji Mamadi Kurang akawa kafini geli soronga kubi ngaraga nan sigiti dui akadi derulaga ni kinya geli ko tifite mfo la kempe denga aga kinya no ngawati be iti maraga na wutu na sababu laga na toko ita kenga daga ga nyi deru kubi ndaga ni denge ade denge ti politique parti to konya kebe atoko ngamaraga nan sine mata kenga politique parti no gondi geli ko tifite fedde ke ga kebe kubi no tu Gambia jamane no awakun no gondi Ibrahima Tabora Mane ke kasigiti duai ida koni nanta kadi derulaga ni kinya no ngani ngai madunge na wutu na sababunya ita karaga ni derulaga ni dengeti politique parti nya to nga kenga ni PAP akende khalde nder ke to nga itike politique parti anta Gambia no politique parti no gondi kebe ko ci fitte fedde ke gatu ma folla ke igatu ti politique parti nga Gambia jamane no aba kun no gondi Mamadou Ba akaw ka finisoro nga gati wasikidi dui ngai maraga na kawtu ita sababun kite ama ujunun karagi haramara mempak laga na kita fasandano no igatni tundo bedangani West Coast region ado de fe maranun tan nun kama edikanya sababu nga igamadunge akawtu ani takelo edigi ko ci fitte me khakande keno gonde awa kunno gondi bankoli yaw jojo azadzi kenga gabegatu banki akeni rastaman nyai
akenga kunde ay nya sere fana nga rasta gumun no gondi nanti wa mundana sigi ina Gambia jama nyimman ka daga ina muru ida koni nanta kenda kamo fili sere bana kote ariti hasandano nga an kawana sere gabel nyaraga na arti kebe araga sigi makata ujunu karagi me hakka hada maremme idikanya sababu nga amakatu na dabare aduka agara keda bari wakati be tundu numaranta na nun serenta no gondi aga nyukube ndo kana ni utu anay nanti kutake kuwa kafini gelli fasandano no gondi kenga girno Lamin Setu Bojang akawa kafini soronga kebe a politikim parti ngani ANRD ida ko nanti keni politikim parti kurumbanye akadi deru laga ni kinyan non kaida ko nanti iso kulanti nga uyunu ku karagi hada mara mebe kubenu ga sikam palle ga nyana pasanda no ama ku deru laga na kinyan non ngani matimme ama kanya sabunga gelli ko ci fite fedde ke ga barawtu may Ahmad Fati akawa kafini soronga igamadu nga kubenu hutu kenga bugu politikim parti we gatni Gambia Moral Congress kenya GMC ida ko nanti akenga sorobe ndaga ni yiriga makani sagara nanti kuni fasanda no nye banyunu marankamma iti kunga kundire imaraga iga kinye soron pake nga seran pake begasi kamo filimi haramareme ama ken kitat no kenya nya sababu nga ikaraga imadunge na utu gelli fot wote mpol laqeng awa kunno gondi Mamadi KS Kamara agadi deru laga ni kinya gelli wote mpol laqeng dun konunga ngaita kama soron kita kube gasi makata ujunu kargi mesera nanti ko ambambi mpalle igim pasana ko ci fitte ke no gondi itikanya sababu nga igamadunge na kautu abi no gondi Dr. Ismaila Sise agayani immanka logon tinga politikim parti kurumba be gatni Citizens Alliance kenyan AC ida ko nanta kadi deru ndinga kadiru laga na manke na toko deru wano ngani agan kawa hasandano benu gan kawa direne da batting ima wujunu karagi hada mare meraga na baga nanti kuni hasandano nye iti kenya nya sabonga ida karaga na irendi aku no gondi Sheikh Tijan Haidara agani immanka logon tinga politikim parti kurumba be gatna da gano ada ko ne da ko nanta kadi deru laga ni kinyandi no ngani ka kama seram pakken kita kebe ga timme wujunu karagi me fakke iti kenya nya sabonga ida kairendi ima kautu awa kun nogondi Aliou Sow akagani immanka logon tenga gelli politikim parti be agara raga na sigindi kenga ni Gambia Action Party ya kenya ni immanka logon tenga ka ke politikim parti kani fokurumba nyai ke irigi an kawana nyi kata fana ngi takelo no ko ci fite me kakande no kenga ida ko nanta kenduru nogonde deru wano ngani kunni de dalle be gara nan sigi da fragunde wala gana da bari nogondi maga fon tri takelo nogondi kunderu kuni deru nyakaminto nyani maka kenya nya sababu nga deru ku sikallo deru ku xibaru no di imadunge na ke mutu aku no goni Cheikh Matar Nyang aka kafini soronga ku benuga sigiti duyi aka amasere kita hasandano ngai be gara sigi makata kamo karagi ujunu karagi sere ane ku benuga kawa na fasa kenya sababu nga imadunge na gautu aku no goni Papa Fall aka sigiti duyi nambugu mansa konko marankama ardi deru laga ni kinya gelli wo tempo la kendun konunga brambe gara ko nanti ama wujunu filli asoro mpakke agara kebe kita wujunu filli fakke kamo filli mpakke manke dingiran wa agara ga soro mundu dingiran kubeni kenkunga aranta araga nan sigi na jama nyimmanka ko muruna toko ama sarien laga gale timandi awa kunno gondi Yusuf Dumbuya agani ke serenyai aga sigi ti politique parti kurumban toko nga ayagani DP agadi deru laga ni kinya woteke for lakenga brambe gara ko nanti ujunun karagi incere ama kella gana timmandi deru nogon kenya nya sababu nga ida karaga na yerendi bakka soro nogon kubenu ga jamani manka ko gemurnu sugandi ndi kurumba kebe gan kawana dabari de se buron kaso kena katu sine ujunu filli tammu kedo tampille kedo bane ke nogon ko anya soron tammino karago nga gama dingi wutu mara mona kasuma nanda kay terengene bakka konganti xibar sankanya kam kenga na girno ngani igara kubenu kawtu igama dinga kubenu wutu mane kani sefe kanunga igara mani koni jabindem se ijabu nogonga brambe wuti mbala ko palle awaku nogondi igatni kebe dangani Mamadou Ba akendi gamude nanti IEC kenyani fola kebe garaga nan sigi ko ci fite nga Gambia jamana e madu ngeni wutu ake Mamadou Ba ada koni diga mu nogon nanti inya jamani manka ko nyara na muru nan sigi ti duwi nga madu nge ni kiraga ni wutu brambe aga se feni hasan daron dam ko wakati be ada koni nanti igara kebe daga na dengeno kenyani gorojinga kenyani nyanyi ihoyenga kenya nya gelif itagmansenga iga ko ini soronga nga atike goroji kunda sababu ngite nanti o sukulanten na geli jabande nya igatna da vitamin C ato sukulanten na kenya foton no ati bawo Gambia jangirantenya ati awaka fini soronga serewe nuga soro kutambiro karago no ngi gamadu ngekubero kani wutu bramba ga sefray meda ko kodi nanti ora ga okume ora gajange keda bari moga kinyene place go ka o gajange maraga nantime ata ka kama kanu hasandano be nuga dimbatenga
nga ko nakara nante kamma harsa kamma bugudi mbatte kana mbatu kana wardi mbatte nga ona nyila kana tansaka tanautu kebe ganyana tansaka sirenga oga katun nan tonte mo gobe arona sigi ati watu nanti hasandani ngi maka Gambia ton kon kuna kati mo monsuya aka ito kodi batte kaya ara koni nanti ku hasandano kundre iwa fer raga na dabari ina ilan ku pan nabar finu no nga igan kawana finu be raga ni mo ga munde laga ni dabari katatariye akem Momadou Ba ara koni ise fen no nga nanti harsa diga khibaru manyeme corona laga onan sigi onan tonte onan malime ati di noir nden daga na tenge kati i me ko jedun ko nga kayni men jang ado xro sugar ga nan sigi falle adi hasandano ado Gambia dun ko mu mansu freng i noiri i kontaniti igara kebera na koya ira ko ga na koya ga nanti Gambia ni jamane haram para no sare do mo su ko do me asu haram para na su sireni toranta banan be sui kenkunga ara koni dangani nanti kanya sababu nga iga masigi ke ka ina jigi nanti itakenga toko politiki en kibara no Gambia jamane Mai Ahmad Fati ima gautu kana yampima Mai Ahmad Fati ima gautu agaw tembala gon sababu araga na dere raga na sa na kinya geli deli wotempo lakendun kon ngabrambe ay mega kono watibe ati IEC ikunkun do kebe game ina njokidi al halanunga kenya gani ido pimpong nya haime ati kedi mo ko sudambe aken GDC manke sibidike kotanga abogu uro no na dere laga na saha nan diga madugeti ya sababbe iwi nyaga na nan diga kontoti kebe ina raga ina koya ina timmanta laga na dabartay brambe ay mega sefen wati be ara koni nanti IEC ikun sariya no awano ngani nanti fofo dambe ganani anga igana sorobe no gari sugandindi iga dugeti ya nanti ni takalo keno gondi anta kenga makapna lo kendi me bana be no gondi su ko tambe sugandinde no gonga nan tanta kenga no soro no ko ben ga sikina jamani manka ko kemuru ite anga digame suga ma fofo gamma anna kinya i menu daga horenga sado uro midinga kinya ni uro nakane ngara gana ndanga ma anta kende barni akem Mai Ahmad Fati agiri nandaga no ngani na derraga na safa nanti wake kinyana no ibangeke nka ga daga no wati be atima sire sunyi no ngani igrindin di baka immanka logo ntebe marantenga gelli digamo gelli immanko ngibarenga no ngani kenya gani Mr Sambu Jang Jai atira ke khiri ira tirndi nantara ngani derem pay maka atati kira kenta ho hono di kedi ana immanka logo nteke me ko kenya Alhaji Mamunoy Aliou Njai ati ana kira ga nake khiri anda khiri ana mo ko kona dangane ga kebe kona ken kara kona nanti har san caage kata ki Sambu Jang Jaya ati anda wari hayno ngani yi lanku pana ati do kebe game ina njoki dai nka ikunga ke baragana na batu ake Mai Fati agara keko CA kenya ngani Ismaila Cissé ka politique parti ke madu ko ka uting brambe aga sefen wakati be ati waile le kata IEC ya iwi nyaga na ni nene sababu bega sigi igame wutu ina laga ina dergu ina yilanku pa ina nyili crossini mi wita kelono ko tifite kera ke ko hasandano ndanga ati kay makanu iwara gana na fere sura gana dabari aga darani jamane tanaka lemma gon kay tinga maka igat ni kebena Swiss ara kella gana sagandi nga kenkunya manyara sababu ya iga dunya wutu ani takelo ke December kaso me politique me futu de be gan kawananya Gambia jamane ke nokondi kenga girno ngani awa kun nokondi Mari Sok akenga awa kafini soronga igama wutu brambe gara konanta ma kamo karagin baga aga sefeni wakati be agara konen nanti dalle be gara gama igama hoendi ati idalla do Ameriki embassy mbattinga nanti di natakalle ma ko laga na kenkita na masala ngara gana dabari igana dabari wakati be na dabo dalle be ga sigi Amerika kaytinya ni maka ina kella gana sagandi igana sagandi ina katu sikina nguro kundi metan nu benu ga gara konanti konya sababu nga igama kati ni wutu ina kula gani dabari ada ko hasana nanti aranda gemme iga katnu nitakelo keno na to ngunya ni gara wakati ribera gana kere na kinya ima katuna kinga katira na timandi agara ga bangati ke ara ko hasana nanti ko aranda gemme iwata riera gana ina kendugu kenkunga ike dankate aka impesasa IEC bangenga ona giri serebe nu gara diga kanu laga ni koni aku no ni Momadou Ba aga ka fi soronga Momadou Ba no kuni filloa keni Momadou Ba fillandike kebe gati iwa fere nyana Gambia na ganye wakati su iwa siki ina Gambia ro Senegal na laga ina tagay lina kenkunga ima ka takelaga na ro wutu nden no agara gana ko nanti gelli gamadu ngeni wutu su awa keta nyeme iwi takelono iwi taken kappa arama baro maka ina raga ina fasa magara gana ganye ananta ko korna meke kam ati wasiki iwa fasa na iwa kape arama baro adi politique parti be nu gara gana kafni
awa kunno gondi Cheikh Tidiane akenga Haidara aken politikin parti ngani Gano akara raga na koni nanti imi khawtu ada koy hasandano nda ati imi khawtu kama bono iwara kana nan kafi jamanyi manke be ga korna men kamma kenya gani adama baro ina fasa ana nyile sagana jamanyi manka korna men kamma idi fasa ndano sunan laga ana nyilan ko pekatai ina kellaga ina hasa ananta ko jamanyi manka korna men kam brambe aga sefene wakati be ara kiraga na koni ken sefe dangi falle agara raga na kudi amraga na koni kenya ni nangangundi baka i hasa ndano ngananti magamungu harsa ina laga ini fasa ina kafi adama baro mara mu kengana girno gani ona da katta igara kubenu raga igari wutu kubenu ga kiga nan sefe i wutu ndem palle awa kunno gondi Alpha Sala awa kafini geli soronga adaronte nyani amma kamam forantenni ado ka timmantenni geli tongu ado daga kane ado digan kan sirun konne ado politiki me futu ndengal halam posire ngama akenga adallani takelo politiki me kakande no Gambia jamano igat ni fedde be da Independent Electoral Commission Kenya IEC ko ci fi tempo laqe ida kellaga nawtu na kafisoro Alpha Sala ay wa kafini geli soro sire hanonga kubinu kayti ngaraga nan ciro igata ni njoyi wutu ako akunno gondi Adama Baro ado opposition Kenya politique mfa wambana Useni Dabo ado soro kum cikintana no kenga dinya soro tumia ini takelo December no kaso keme futu ndendo gon Ali Mamre Njai adaraga na koni adi aritonic office Kenya soro benu garaga nan kafai gelli golle keno gondi ko ci fi tempo laqen yaraga na koni nanti Halifa Abubakar Sala ida kellaga na wutu nan dungetay aken Halifa Sala wu na tan dumele sine segay ko gara koni mo ko nanta dalla politique no gonga ado ka kenni foi politicien nyani adigan kanun sireni ama kaman sireni akal a sefe kanun da fofo dambe agide barni politique nyara renga fatamantia ken ko Halifa imera gara na ko nanti ken ita fa ita la garenga ika katnu Gambia ko ngangunu nanti na ko cempiti dangani inanta ko na jamanyi manke muru ta nyime nati ken fo la garenga iga na ganye ken ko inta kasiki igi agananya mo ko tanaka inta kasiki ken ike fo la garenga ken ko ati kadang kate wa ken peneke na to ina ile ina fonnan kawlaga ini dema ini sorogo ina katu ini ko mbane muru ko mane gan muri al hala sirebe kamma ado an gondi ake Halifa agara ke diga meraga na koni aw kun gondi NPP ikun ka politique party i manka logon to gelli ni wutu ikuma se fetana raga na koni ikontane ndaga nyananti iwa baka ina ndaga jamane keraga na yala kenya gani campaign ke na hadamare mullaga ni nyamari nanti daga ina ko cempiti dangani i kanu yendi gollu dangani Kenya nya sababu nga iti wajo pana ala kamisa ngotang iwa gilli iwa baka jamane Kenya kaso ke kabunga ina ndaga yala ngenda bari jamane ke tonko unna katia nka itina jopana ti jamane ke not bank mbangenye tiken kara ina jopana ti kunyai ina daga ina menyu ndabar kunni me bana benoko iti arani deru gona raga na nyemena mbogu iwaraga na ku tengi nyandi idaga na kande benoko ni miga ile ne ga sagene ado campaign ngaraga na nyeme kontani ado sowe agaraga na ndabari UDP politique party chorono idaga i politique party nyimmanke Alhaji Useni Dabo ahol lakenga idaga idi nyakale ni kontan laga na ko ya gai brambe ga kontani te awutu ndenga igara wutu wakati be awa kun nogondi esafal agari dimbaya ikan nogondi igara to ko wakati be asanti adi soro di fasandano i kontani siri kontani sufatama aga sefene wakati be agari sefel laga na kinyandi nandi soro ndangani golle majo pere ahan jope sasai ke kundu kene kara follaka nyinkania ka tagu bire ado masalan bire ado kundi metananu ata hayri ni golle jope sasa mi igala koy Gambian ko nanti kadi ki awtu iki am pasu ke politique ke manke be gata ko ado manko tananu be no place ke muru awa kunno gondi sere be no kagaraga nan sefe kenni kuai politique nyi manko be ni gadi daga di sagara jamme akemma foko fina nga ka kontane adi soro iti fatamantai nan gelli gadi iraga igadi kay manke laga na sugandi na kafu irigi politique ngam parti me futu ndeke no ke be gan kawana na bar Gambia jamane ko kenku kanya ku koy mu mansu no Gambia jamane no gani ke be muru fokuru mbasunda bogu makagara kita konkante kamar san kam wat na kadar na khair ro ke enkuti no na haminda hamira ni jara no ge muni saba kana duinda sang ngawo do na kada yonki sa ado hamira hinu wasalam